Hello viewers, kan first go to shile report lai sabte niga khobor aya ki mohan India de petrol or diesel laga dam du shile 25 rupees pra 28 rupees nishna per liter uthu nishna asina ko ase edu shile kitia ro kuise gule ita jundu assembly elections chule ase edu khotom hwa logolo de jundu de prices kan du shile mohan pura dunia de crude oil laga dam up down hui thagi ase edu shile puila la compare gu shile ta du shile bishi uthina ase Holibini awni mohan India do ishile do price to ishile man nauthina thagi ase chundu bright to refineries kana pore beshi pressure hui jishina ko ase your government do ishile ita tak itu price nautha do ishile beshi manu ko itha do ishile elections osorde tharne chundu election la voting hwa logolo de price to beshi bra mohan India di petrol diesel la uthu nishna asniga khobor ase আৰু একটা ডাঙৰ খবৰ আই থা দিছিল ইৰাণ ব্ৰা এতিয়া ধমকি দি দিছিনা কৈ আছে চুন্দু বেছি মানুহ পুৰা ধুনিয়াৰ ভুই খাই দিছে ইদিছিলে ষ্ট্ৰেট অফ হৰমুজ লা নিচে পানী আন্ডাৰ দি চুন্দু ইটো কেবলছ চুন্দু ব্ৰা ইন্টাৰনেট সাপ্লাই হৈ থাকে মহান দিছিলে ইন্টাৰনেট এক্সেস কো পাৰে ইটো চুন্দু কাটি দিলে কোনে ভুই খাই থাকা ইটো লগা পৰি এতিয়া ধমকি দি দিছিনা কৈ আছে ইদিছিলে ইটো কেবলছ দিছিলে কাটি দিব কইনা হলিবি ইতিয়া কাৰণে দিছিলে ইৰাণ বাইটো ধমকি দিছিলে ইটো গালফ নেশনছ কান দি দিছিনা কৈ আছে ইটো দিছিলে সাউদি আৰবিয়া থানা ইউএই টু তাহলা জুন্দু অস্ট্রেলিয়া কান্ট্রিজ কান আছে ইতনকে ওয়ার্নিং দিছিনা কৈ আছে কি যদি ইটো ওয়ার দিছিলে এসকেলেট হৈছে গুলে ইটো সিচুয়েশন দারবি তাহান লাগা পড়ে নিগা ওয়ার লাগা আই জিছিলে তাহান দিছিলে দিস টাইম টু ইটো ইন্টারনেট হি কাটি দিব কইনা থান বাইতিয়া ধমকি দি দিছিনা কৈ আছে চুন্দুব্রা পুরা রিজন দে ডিজিটাল লাইফ কো অ্যাক্সেস না থাও যাও না কৈ আছে ইটা ইটো দিছিলে তাহান লাগা গালফ নেশনস কান গানি চিন্তা করলা কথা আসলে কি জানি ইরান দিছিলে কিতিয়া কোন লাকি কাটি দিব ইটো যদি মহান ইন্ডিয়া লাগা ইয়া দুসরা কান্ট্রিজ কান লাবি কাটি দিব পারে আর ইয়া হইছে গুলে আপনি আর মহান লাগা মাঝে দিছুন ইন্টারনেট পাইতা কানেক্ট হই থাকি আছে ইউটিউব প্রা হবি কি লা থ্রু বাবি হবি ইটো দিছিলে কিতাবি ইটো ডিসকানেক্ট হই যাব ইটো কিতাবি রুখি যাব পারে ইটো দিছিলে শুধু একটা एग्जांपल আছে ডাঙর কেস দিছিলে দো মহান ইন্টারনেট না থাকিছিলে আপনি সবনো জানে আছে মহান কিনেগা হই যাব মহান ইকোনমি তো পুরা কোল্যাপস হই যাব মহান ইকো ট্রানজাকশন করনা পরা হই যাব একো মান করোনা পরা হই যাব তো ইটো দিছিলে ইতিয়া কারণে ইটো গালফ নেশনস তে নিগা করি দিব ইরান ব্রা নিগা ফ্রেশ ওয়ার্নিং ইস্যু কৰিছে যদি নিগা সিচুয়েশন দাৰো এসকেলেট হৈছে গলে Nagaland Medical Council khan bra mahan Nagaland laga sub registered allopathic medical practitioners khan kun khan common institutions private hospitals nursing homes clinics and the practice kuri thake ase tahala list share kuri ase etu laga pore NMC registrar bra dushile tu koi di ase ki thala list tushile thamla district wise time to time public la awareness karne transparency karne janai di hoina kun ko ase itia karne kuma districts la thanba share kuri thaki ase ila ore kuma doctors khan laga place of posting dushile itia karne ulta bi dikhai dehu parina ko ase itu dushile than la transfer hui ja karne chunri than lo di chundu updated list ase itu than bra share kuri ase na ko ase dushile public la awareness karne chunri than the certain conditions khan itu doctors khan la luina private hospitals nursing homes clinics khan ode janai di ase aro medical practitioners khan bra ki follow gor lage tu janai di ase Iran MC ra kwala sabte man Nagaland de as on date 1553 medical practitioners kan Nagaland Medical Council under registered as na ko ase it is 668 to shile tan different disciplines te alag alag inga fields te tan specialist kan asina ko ase it han bra itia karne du shule Kohima Kipri Longland Peren or Sevenu districts la doctors kan la details jankari han tan bra publish kurna janai di ase chundre than naam tahala recognized qualification or tahala place of practice chundu thanlo de updated list ase etu ete pura detail li share guri thake ase palwa saushile screen post kuri saule karne urge kru ete apne Kohima district laga Kipri district laga Longland district laga Peren district laga or Sevenu district laga pura doctors kana details ana naam thala qualification or thala place of posting lo de kundu ja thanta practice kuri thake ase to sob details lo de chanai di ase Nagaland police khan bra citizens khan ge assure kore ase ki kun manu khan bra law and order state te maintain korle garne tan ba genuine support de idurishile crime la against the fight kora de truck trafficking la against the fight kora de tahan dushile tahan ba recognize korbo reward korbo aur tahala identities be confidential rakhi dibo niga koi ase Nagaland DGP Rupin Sharma bra koi ase ki ekjon constable ta give out of turn promotion di dishna koi ase idurishile taige rank of nayak te elevate kudishe uthai dishena ko ase idurishile taibra ekta major drug trafficking network chundurishile Manipur Nagaland ar Assam de operate kore cholai deise itu de itu accuse ke dhara karne aro 1 kg heroin recovery kuru para karne chundur officer laga exceptional courage dedication outstanding performance karne tai duty gratan de idure taige enika promote kodishena ko ase tai laga itu crucial contribution bra pishi manula jan bachi shina ko ase your officer laga exemplary sense of duty atala commitment dikhina Nagaland DGP bra taigi recognize krishina ko ase
Nagaland police kan ba duishle koyas ke police or public pra iniga hi cooperate kuri kam gudaishle man duishle mohala Nagaland duishle safe bi banao parbo or drug free banao parbo iniga koyase Chakasang Students Union Khanba Pek District de ILP laga checking kuratan de turishile ILP verification drive loatan de 12 June manu ILP related te tahanla documents thik na pade ILP de default kra de tahan laga against de Pek police station de FIR file gudishna ko ase FIR de tu defaulters khan la naam pura details kan be de share gudne sapnen sailu ase idu 12 June duishile tahan bra union bra idu ILP verification drive Tuesday din de loatan de durishna ko ase CSUla president ba koyase defaulters kan duishle beshi bak construction workers laborers kan asina koyase kun kan duishle edu mandatory ILP na bukhina tan kam godaishna ko astana district de chunde union la site pra Pek police station de edu manon against the complaint lodge kodina police kan bra necessary action lole gane tan ge hanover kodishna koyase president ba koyase ILP verification drive tuishle tanla district te ekta regular activity ase jun union bra every year lui thage aru tuishle aiwola time dibi than bra iniga du lui thage na un koyase ida inner line permit tuishle tu ekta mandatory document ase man Nagaland de ILP du mandatory banai dia bishri dia tuishle bahar wa mano hon tuishle Nagaland di ghosatan di ILP tuishle ki ulibi dhuri aiwo lagi ase Nagaland Board of School Education khan bra sub students khan kun khan class 11 de science stream join kole bhavana kore stan garne ekta bhal khobor janai di ase idur ishile ita do ishile class 11 de science stream join kro ishile students khan do ishile mathematics de class 10 de chudi A qualifying grades panai gushulu B hulu paishi gule tahan science stream class 11 de join kro parwina ko ase aru itur ishile sub institutions khan bra accordingly tahan itu laga hisab te jawole garne ko ase irwi kui di ase sub head of institutions khan ge tahan mathematics B background bra students khan ge admission de loy ase gule tahan ge proper counseling kuri admission lo dule garne ko ase ilawde sub institutions khan kui di ase ki tahan ita class 11 de science stream de students lo atan de idu changes to ishile ensure kuri accordingly lo le garne koyase khobor agiri jagire ekta store la portal of jankari di di odurishile 3rd mile junction national highway 29 de thaga thik nagarjan ja lagai tu laga opposite police point osorde Nagaland electronics hub koina tade apni khan sob electronics saman paut la pore IT products pi apni khan sob pai ase HP laptop A9 processor 8GB RAM 256GB SSD 14 inch laga idu 24990 ba start koi pai ase laptop pi starting price to ishile 14990 ro pai ase MacBook M2 Pro 8GB 256GB SSD 59990 ro pai ase MacBook starting price ishile 24990 ro pai ase desktop i3 8GB RAM 256GB SSD with monitor keyboard mouse 24990 ro pai ase desktop pi starting price 14990 ro pai ase printer ink tank Wi-Fi 14990 ro pai ase printer ink tank starting price ishule 12490 ro pai ase mobile phones kan be Vivo aro etc brands kan laga apne sub models kan tade pai ase iPad 11th generation la to be 35000 de pai ase or iPad starting price to shile 19990 ase projector be 29990 ba start koi pai ase itu laga apode laptop purchase kra de apne smart watches kan free pai ase desktop luishe gule speakers kan di ase printer luishe gule du earphones kan di ase itu la apode Nagaland electronics hub te apne han itu bhal offer bi di ase tula apor services kan bi sob ekta jaga de pai jao idu juri apne students gamers content creators kan ba du sai asule jiuli tu store ekbar jaina check out kurle karne chanai di ase contact details kan apne screen de sai ase Konyak Union kan ba dushile Nagaland government ge accuse kore ase ki tahan dushile tahan la responsibilities pra piche hati asuna tan tu neglect kore asuna idu dushile 2021 Oting massacre martyrs park Chunumon district te banawala propose kurna ase idu government la side pa ko action law na dikhe guina idur iniga hi situation thaishule iniga hi government ba action lui na thaishule tade bhavana nakora manura khushi na pa situation bi thana region de diho parina ko ase idur situation bia ho parina kun ko ase 42 Assam Rifles kan bra idu memorial banawole bra tan object kuri thagi ase jabki itu site tu shile all the construction kurle karne land bi allowed kudin ase Konyak Union ba government ge itu February 2026 ra itu matter ishile through proper channels tan ba take up kuri thagi ase formally tan ba itu la pore approach kuri thagi ase holbi tak official response iku tan panai gun ko ase April 21 la din de mon de KU representatives kan bra security officials kan ode milina itu ishile commanding officer 42nd Assam Rifle labi thagina tan ba meeting luishina ko ase holbi tu ku resolution ulao parnai na ko ase idu jun du ita situation ta de peda hoy ase itu memorial banao na dia la loina idu ishile down hoi ja asina ko ase idu tan la side pa du ishile warning di ase jodi common la side pa du side na ishile tan du ishile itu construction shuru guruina ko ase aitu ba kyo alta palta ishile tahan union du ishile responsible no winiga khui di ase
আৰু একটা স্টেটমেন্ট দে তাহানব্ৰা নেশ্যনেল হাইৱেজ তো ইছুলে নাগালেণ্ড ফুটহিল ৰোড লগা ষ্ট্ৰেচ দে এইটো যোনটো বনাই দিব ইনে প্ৰপ'জ কৰা যে মন ডিষ্ট্ৰিক্টে এইটো তাহান একচেপ্ট কৰি আছে এইটো তাহান এণ্ডৰ্ছ কৰি আছে কৈ আছে হলিবি তো দিছিলে একটা কণ্ডিশ্যন লদে এইটো দিছিলে লেণ্ড অনাৰ্ছ খানকে কম্পেনচেশ্যন দিছে গ'লে হলিবি তাহান বা এইটো পইণ্ট আউট কৰি আছে কি তাতে এতিয়া ফুটহিল ৰোড এতিয়া যোনটো বনাই থাকে স্থানৰ ৰিজন দে তিজিৰ টেকন তিৰু নাগিনী মৰা বেল্টে এইটো দিছিলে বেছি পৰ কোৱালিটি আছে কৈ আছে আৰু কাম বেছি আস্তিৰা হৈ আছে কৈ আছে এইটো ৰাস্তাৰ কণ্ডিশ্যন বি বেছি বেয়া আছে আৰু এক সাল ভিতৰতেহি এইটো মানুহখন দিছিলে ট্ৰাভেল কৰিলে দিগদাৰ পালা চিটুৱেশ্যন তাতে দেখি আছে কৈ আছে এইটো এপ্ৰিল 7 লা মিটিং দিবি ষ্টেট গভৰ্ণমেণ্ট অথৰিটিজ খান গৈ এইটো মেটাৰটো থানবা জনাই দিছে কৈ আছে এইটো তানা সাইড পৰা দিছিলে খুই দি আছে কি এইটো কাম দিছিলে ভাল বা কৰিবলৈ কাৰণে আৰু যোনটো পেণ্ডিং ইনফ্ৰাষ্ট্ৰাকচাৰ কাম কমপ্লিট কৰিলে বাকী আছে এইটো জলদি কমপ্লিট কৰিবি নেগা কৈ আছে Nagaland State Disaster Management Authority NSDML side pra Nagaland Emergency Preparedness Exercise April 30 la din de lowina ko ase idu rishile ki natural calamities hwatan de earthquake iniga pani ki flood hwatan de nala time de tan idu kiniga korna kaam kurbo itu laga por ekta drill ekta exercise lowina ko ase idu re pura Nagaland itu lobole thaka karne nijor jaga la osor iniga ki lui dikisule manon ke panic no hole karne koina awareness karne koine tubi chanai di ase Mala neighboring state Manipur de ishule Wednesday din de triple ban pra ishule triple shutdown bra life pura paralyzed kudishina ko ase valley districts tibi or hill districts tibi pura total shutdown dikishina ko ase ekta du ishule meitei manuhan bra pasta valley districts de shutdown mathi thagi ase ishule duita bacha na pore pom girai morai dia piside aru itu laga protest kratan de tinjon civilians kan laga apode CRPF kan ba firing kratan de morija itu laga pore naga areas ti ishule duita tangkhul naga civilians khan tahan laga pore ambush hoina morai dia itu laga pore 3 days la shutdown mathi dia ar phale kuki zo manuhan ba ishule Churchandpur district te 13 hours la shutdown mathi dia idu ishule tahan laga BJP MLA kun manuge ethnic violence shuru hatan de Manipur Imphal de tai mari pitai dia tai pishi time treatment lui aha morija itula justice demand kurna iniga kuki manuhan babi meitei manuhan babi ar naga manuhan babi इनका शटडाउन माथि दिए पूरा मणिपुर उछले जवागल्ला दिन दे पैरालाइज हुई थी किसने का कैसे मणिपुर दे तहला पुलिस खन बा एकजुन मानु गे सोशल मीडिया दे मिसलीडिंग इनफॉरमेशन ताइरा शेयर करि थाइछे पोस्ट करि थाइछन ताके अरेस्ट करिसना कैसे इदुरिसले एकजुन नागा मानु मरिजा लगा अपोडे ताइरा उल्टा पल्टा कथा कहि थाइछन जुनि मणिपुर पुलिस खन बा 29 इयर्स ऑल छुगरा दुइसले ताके इम्फाल देबरा धुरिसना कैसे itu manu dushle Facebook te ekta account cholai deisina ko ase L Ajit Singh goina chundu dibra tai niga ki provocative content khan dhalina threat khan issue gorna manu khan gussa hoba laga violence ko laga niga taibra thali deisina ko ase chundu de itu kun manu naga manu taibra kuki militants khan ba kangkuk pi de morai dise gonu khui daise itu la pore police khan ba investigation kratan de itu manu dushle kangkuk pi de morai dia no hina mantri pukhuri Imphal kwa itu jaga de hi morai dina paisina ko ase chundu de taibra niga ulta palta kotha social media dhali asu na itu manu dushle police khan ma dhuri lishina kun ko ase ar kun manu khan bi iniga la time de Manipur de situation tense hatan de ulta palta post khan social media ki de khushi mushi na dhali bole garne na ko bole garne ko ase আৰু একটা রিপোর্ট লাই সাপতে যেছিলে মণিপুর দে তাতে এটা ভ্যালি ডিস্ট্রিক্টস তে বেশি প্রটেস্ট চলি থাকতেন দে পুলিশ খান বা দুইজন মানুষকে অ্যারেস্ট করিছিনা কৈ আছে ইটো মানুহ দিছিলে এনেকা প্রটেস্ট কৰা দে পুলিশ খান পড়ে এনেকা গিতিশ মারা পাথর ফেলাই এনেকা দে ধানকে ধরিছি কৈ আছে চুন্দুরে দুইজন দে একজন দিছিলে পুলিশ ওলাইছিনা কোন কৈ আছে তালা নাম ডিটেইলস খান সব দিন আছে কি জানি পাই আছে বলে এটো পুলিশ অফিশিয়াল দিছিলে এনেকা প্রটেস্ট করিলা তান দে তাই ডিউটিতে থানাই না কৈ আছে ইটো দিছিলে তাই ছুটিতে থাইছে পারে দুজন দুতে তাই সিভিল ড্রেস তে এনেকা পুলিশ খান লদে এটো প্রটেস্টার্স সাপোর্ট করি না প্রটেস্ট করাইছো না পুলিশ খান বা এনেকা মানুহ ধরা তান দে এটো দুইজন মানুহ ধরা দে এটো একজন তো পুলিশ ওলাইছে গনা এটো লাভি খবর বেশি ভাইরাল হই থাকি আছে ইটা থাকতে মণিপুর দিনা প্রটেস্ট কি হয় দে পুলিশ খান বা রিসেন্ট টাইমস তে 12 জন নিশা মানুহ দিছিলে ধরি না আছে নেগাবি খুই থাকি আছে Global Naga Forum khan bra dushle Manipur government or central government ge kuki militant groups khan lode chundu SOO agreement sign kurna ase itu dushle aro ekbar review kuribina kun ko ase Global Naga Forum khan bra kwa dushle iniga naga area de duita naga manu ge iniga ambush kuri morai dia itu dushle khali tangkhul naga manu la pore attack noy but dushle pura naga manu la pore asina kun ko ase kuma manu bra itu khali tangkhul naga man la pore attack hoy asina kwa dushle itu naga manu khan pura la pore asina hoine thanba ko ase itu laga pore 6000 rupees chundu government la side pra monthly than ge ekta stipend di thage itu SSO
গ্ৰুপ লগা মানুহখনকে ইটো দুইছিলে তাহান ইটো মানুহখনটো তাহান লগা কি খৰচা কৰিলা নহইনা ইটো আৰ্মছ এমিনেশ্যন কেনা দে পইচাটো ডাইভাৰ্ট কৰি আছে নিকা গ্লোবাল নাগা ফৰ্মখন বা একিউজ কৰি আছে যোনটো গভৰ্ণমেণ্টকে ইটো লগা পৰে ৰিভিউ কৰিলে কাৰণে ইটো লগা পৰে ভালবা চেক কৰিলে কাৰণে কৈ আছে কি আনিছিলে ৰিসেন্ট টাইমছতে 30 crore ষ্টিপেন এক্সপেণ্ডিচাৰ এনেকা তাহান ব্ৰা ইটো প্ৰপ'জ কৰিছে আছে ইটো ৰিলিজ কৰি দিবি কইনা যোনটো লগা পৰে তাহানা সাইড পা দুইছিলে খুই দি আছে চেণ্ট্ৰেল গভৰ্ণমেণ্ট ব্ৰা ইটো SO এগ্ৰিমেণ্টছ যোনটো এতিয়া কোকি গ্ৰুপছনত সাইন কৰি আছে দুইছিলে তাহান ভাইলেট কৰি আছে কইনা তাহান দুইছিলে সিভিলিয়ান এৰিয়াছ খানা ওচৰতে তাহান কুকি বস্তিয়ান যোনটো তাহান লগা এৰিয়া ওচৰতে আছে ইটোতে তাহান লগা অপাৰেশ্যনেল বেচিছ বনাই ৰাখি আছে কইনা তাতে বা তাহান ওপৰত এটেক কৰি আছে না কি কইনা কুকি গ্ৰুপছ খানতে যোনটো SO এগ্ৰিমেণ্ট সাইন কৰি আছে ইটো দুইছিলে ষ্ট্ৰিক্টলি ইনফোৰ্স কৰিবি নহইছিলে তাহান গ্ৰাউণ্ড ৰুলছ ভাইলেট কৰি থাৰনে ইটো দুইছিলে খতম কৰি দিবি না কইনা গ্লোবাল নাগা ফৰ্মুলা সাইড পৰা পদ গভৰ্ণমেণ্টছ খানকে কৈ আছে ইণ্ডিয়া লগা ফিউ ষ্টেটছ দে আজিলা দিন দে এছেম্বলি ইলেকশ্যনছ হৈ আছে যোনটো দে এতিয়া বিজেপি খান ব্ৰা ৱেষ্ট বেংগল দে যদি তাহান পাৱাৰ আইছিলে কি প্ৰমিছ কৰিছে এইটো আপুনি এনেকৈ অলপ কৈ দিব এইটো দিছিলে বিজেপি লা সাইড পৰা কৈ আছে কি যদি ৱেষ্ট বেংগল দে বিজেপি খান পাৱাৰ আই যাইছে বোলে অমিত শ্বাহ ব্ৰা এইটো ঠিক ইলেকশ্যন লাগেৰে কৈ আছে তাহান মান্থলি আনএমপ্লয়েড ইউথ খানকে 3,000 rupees দিব না কৈ আছে প্ৰেগনেণ্ট মাকি খানকে হৈছিলে 21,000 দিব না কৈ আছে ইলা ওটি মাকি মানুহ লগা 33% ৰিজাৰ্ভেশ্যন গভৰ্ণমেণ্ট জবছ দে এইটো প্ৰমিছ কৰি আছে আৰু মাকি মানুহ জুন 1 ব্ৰা তাতে ফ্ৰী বাছ দে বেৰাব পাৰিব না কৈ আছে ইৰুকলা নইনা তাহালা PM কিষাণ সন্মান নিধি কইনা যোনটো লগা মদতে স্কিম দে 6,000 rupees দি থাকে ইটো 9,000 দি উঠাই দিব না কইনা খুইছে ইটো লাপৰ বেছি প্ৰমিছেছ খান কৰিছে যোনটো দিছিল ইলেকশ্যন তেনে বেছি নৰ্মাল আছে হলি বিজেপি গভৰ্ণমেণ্ট বা ৱেষ্ট বেংগল দে তান পাৱাৰ ডাইলে কাৰণে এনেকা বেছি কমিটমেণ্ট প্ৰমিছেছ খান পাব্লিক খানকে কৰি থালা ইটো আপোনানকে জনাই দি আছে যোৱাকালিলা দিন দে মহান দুইটা খবৰ চাইছিলে যোনটো একটা দিছিলে কংগ্ৰেছ লা চিফ মাল্লিকাৰ্জুন খাৰ্গে প্ৰাইম মিনিষ্টাৰকে টেৰৰিষ্ট কোনে মাতি দিছে যোনটো দে বিজেপি খান ব্ৰা খাৰ্গে দু ইছ্যুলে এপলজি মাঙিব লাগে কোনে ইলেকশ্যন কমিশ্যন ললে তাৰ কমপ্লেইন ঢাল দিছে এইটো লাপৰ একটা খবৰ দিছিলে না থাইছে কি প্ৰাইম মিনিষ্টাৰ নৰেন্দ্ৰ মোদী লগা পৰে লেখা পঢ়া থকা মানুহখন ব্ৰা তান বেছি মানুহ ব্ৰা তাই ব্ৰা এপ্ৰিল 18 লা দিন যোনটো পাব্লিকতে স্পীচ দিছে এইটো দিছিলে বিজেপিকে বেছি এডভান্টেজ দি দিছে কোনে এইটো ওৱান সাইডেড থাকিছে না কি কোনে উইমেন ৰিজাৰ্ভেশ্যন বিল লা লইনা কথা কোৱা তন্দে এইটো তাই লগা এইটো ভিডিঅ' অন দিছিলে কথা দিছিলে সব প্লেটফৰ্মছতে হাতাই দিবি না কইনা ইলেকশ্যন কমিশ্যনকে লিখি না থাইছে এই ইলেকশ্যন কমিশ্যন লা সাইড পেটা খবৰ জানি পাই থালাই সবতে খাৰ্গে লগা পৰে দু নোটিছ ইস্যু কৰিছে না কৈ আছে 24 hours ভিতরে রিপ্লাই গ্রুপ ইনে কুই দিছো আজকে কিলে আপনি এবার প্রাইম মিনিস্টার কি টেররিস্ট মাথিছে গুনা হলি পাবলিক আমরা জুন্দু প্রাইম মিনিস্টার লা পড়ে তালা কথা লইনে কমপ্লেইন করছে ইদুরে দু ইসলিকো অ্যাকশন ইলেকশন কমিশন লা সাইড পর ল লাগা ইতে থাকতে দেখা নাই ইরু কোড়ু ইসলি বেশি হুঁশিয়ার করলে কারণে জানাই দিয়ে স্যার স্পেশালি আপনার ইনো নেসকেফে এনেকা মার্কেট পা কিনি খাই আছে বলে ইটো অরিজিনাল আছে না ইটো ভালবা জানি নেহি কিনি খাওয়ালে কারণে খুই দি আছে ইটো ইসলি দিল্লী পুলিশ লা ক্রাইম ব্রাঞ্চ খান ব্রা একটা বেশি ডাঙর ম্যানুফ্যাকচারিং রেকেট তান ব্রা ইটো বার বাস কৰিছে ধৰিছে না কোন কৈ আছে চুন্দুৰে মানুহ খান ব্ৰা ফেক ইনো লগা পেকেটছ বনাই দিছে নেসকেফে কফি লগা পেকেটছ খান বনাই দিছে না কৈ আছে 1 লাখ নিচিনা ইনো লগাই না ফেক পেকেটছ খান আৰু 50,000 নিচিনা নেসকেফে কফি লা পেকেটছ খান তান বা সিজ কৰিছে না কৈ আছে ইতুলতে তিনটা পেকিং মেচিনছ খান বি তানবা ধৰিছিনা কৈ আছে আৰু 20 lakhs আপৰ ৱৰ্ড লগা তানবা পইচা লগা ইনগালা ৱৰ্ড লগা সামান খান ধৰিছিনা কৈ আছে আৰু 500 kg লগা কফি পাউডাৰ খান ইটো দুইছলি তো মানুহ খান বাইনা ফেক ইটো ধান অৰিজিনাল নিচিনা কৰে ইনগা মাৰ্কেটে বিকাউল কোशिश কৰা লগা ইনগা বানাই থালা বেছি ধৰিছিনা কৈ আছে জম্মু এণ্ড কাশ্মীৰ দে থাকা একটা টেম্পল বৈষ্ণো দেৱী শ্ৰাইন কইনা চন্দ্ৰশিলে হিন্দু মানুহ একটা টেম্পল আছে তাতে হিন্দু মানুহন পাব্লিক খান বেছি ব্ৰা তাহান লগা ঈশ্বৰকে ঠকাবলৈ কোशिश কৰিছিনা কৈ আছে কিনিকা খুশি হলে ৰিপৰ্ট আই আছে কি তাতে মানুহখন ইটো পাব্লিক খান ডিভোটিছ খান ব্ৰা তাতে যা তন্দে worship কৰা তন্দে বেছি সিলভাৰ ডোনেট কৰিছিনা কৈ আছে কিটা টেম্পল ব্ৰা ইটো সিলভাৰ দুইছিলে মেল্ট কৰাই নাই ইটো ষ্টৰ কৰি ৰাখিব কইনা তাহান ব্ৰা 20 tons নিচিনা এনেকা তাহান ব্ৰা সিলভাৰ ডিসপেচ কৰিছে ইটো তন্দে গভৰ্ণমেণ্ট সাইড পৰা কৈ আছে ইটো সিলভাৰ মেল্ট কৰা তন্দে জানি পাইছে কৈ আছে কি 95% তুইছিলে ইটো ফেক থাইছে না मतलब खाली 5% निशना दुही सिल्वर थाइसे 95% दुसले कैडमियम और आयरन मिक्स थाइसिना কৈ আছে चुन्दु दे इतु लगा चुन्दु वैल्यू 500 प्रा 550 crore ऑफरिंग दे पाइसे कोइना निगा कुइ दैसे इतु दुसले नामिना खाली 30 crore लगा वैल्यू हुइ जिसिना কৈ আছে मतलब तुइसले मानु खन ब्रा पब्लिक खन ब्रा डिवोटीज खन ब्रा ताला ईश्वर गे निगा डोनेट कोला सिल्वर डोनेट क्रिएस कोला इतुरे सिल्वर दुसले जस्ट 5 to 6% ही थाइसे और पेशी बाक तुइसले इतु सिल्वर नहिना दूसरा सस्ता माल थाइसे कोइना पब्लिक खन बाइतु लगा पड़े एकदम इतु दिया मानु खन दुसले तान निजला ईश्वर गे चीट कोले कोशिश কৰিছিনা আল্লাহ কালা কথা লিখি থাকি আছে
Former US Secretary of State John Kerry ra duishle bishi dangor ekta claim kuri ase itu ishle Israel Prime Minister Benjamin Netanyahu ra US laga last tinta successive presidents itu ishle George W Bush Barack Obama aru President Joe Biden lode taibra Iran laga apore military action lobo lagi koina inika propose kurishi ko ase chundu de itu tinta president bra bi each time itu idea duishle reject kurishina ko ase itu sobte khali ekta president bra itu idea du manishe agree kurishina ko ase kun kushile President Donald Trump kun bra agree kora bishi tia Iran bardo khili thaki ase itu ex secretary bra duishle tu koi di ase ki President Trump tuishule Iran war de itu tai fail huishina kun ko ase itu ishle tu war do khili boli bi nalagala thakishina ko ase aru itu ishle bishi dangerous asina ko ase Donald Trump tuishile tak itu war la purpose or goals tuishile itu soldiers khan laga ma bohan ge kobo para nai explain ko para nai na ko ase ki karne tana bachan duishile war de pathabo koina itu ki cause karne itu ki goals karne US government tana citizens khan kiman taite Iran de thagi sthan ge kui dishi ko ase immediately Iran chari ulai jabole karne itu ishle Iran de itia tahan laga airspace khuli dia tande itu ishle tahan la kuma flights khan khuli dia singa announce kra tande Iran la side pra US khan batana citizens khan judi ita Iran de thagi asule ita itu right time ase apne nitu ulai jabina kun ko ase itu ishle flight pra ulawna hawar ulawna mati pra ulaw apne la khushi ase but ulai jabina koina ko ase Donald Trump pa duishle ko ase ki ceasefire type extend kur dia ita duishle taila side pra kotha korle karne Iran lode eku pressure na dibo ar na dia hujishna ko ase ar tu karne ku pressure nai ko ase time laga ki karne kushugule Iran duishule niga tahan ge bomb phutabra duishle tahan laga jundu Strait of Hormuz ase itu blockade kur dia itu du hi tahan bishi bak bhui khaina kun ko ase chundre tahan la pore mon bomb phela bishi Iran duishle bhui na khaina tha laga ita US khan bra Strait of Hormuz bond kur dia de Iran duishle bishi bhui khai thagi ase ar Iran nu to ekdam khushi na paina sinia koina ko ase Donald Trump pa duishle tu bi ko ase ki Friday din takte good news tu ishle expect kru pare koina itu ki good news kushugule US ar Iran la majude tahan laga peace talk chundo ase itu ishle Friday age de resume hobola aru kotha hobola second round of talks jabola itu good news kunu ko ase chundru ishle next 36 hours per 72 hours bidore expect kuri asniga ko ase holi phali Iran la side pa duishle khui di ase ki tan duishle US lo de titarak negotiate na krubona ko ase jitarak US khan bra itu Strait of Hormuz te jundu naval blockade lagai din ase itu jundu pani la rasta bond kuri ase itu nahata dia tak itu Iran ba duishle ko ase ki cheese pra tan US lo de kotha ko mun na gishle ekta duishle nga pani de nga blockade lagai rakha karne ekta duishle commitment kurna itu pura na kora karne aru ekta duishle nga itu negotiation krubo na para duishle dhamki baji garne kun ko ase jundu de US khan bra itu Strait of Hormuz kulli tan duishle US lo de kotha krobina kuina koase ira Strait of Hormuz te ekta khobai tha duishle US roi blockade lagaina rakha tande ro Iran rabi tu blockade lagaina rakha tande Iran la side pra third ekta ship la pore attack kurishina koase itu ishle UK laga ship ina kun koase chundu de UK la du ship te attack kurna tahan bai tu seize kurishina kun koase ilage de duita India la ships khan bi tahan bai attack kuri niga seize kurishile khobor jani pai thalai sabte Wednesday din dibi tinta ships itu Strait of Hormuz Iran la side par kuri jata ne Iran bra itu tinta la pore attack kurishina ko ase chundu duita dhurise ekta duishle UK la ekta duishle India laga asina ko ase matlab India de jai thala aru ekta duishle ki hoise tu khobor ahole baki ase aru phale side duishle US khan bra tinta Iran laga oil tankers khan Iran link thakat oil tankers khan itu Strait of Hormuz te noy but India Sri Lanka aru Malaysia laga itu Asia laga pani din ga jai thala itu intercept kuri rokhaina thanba seize kurishniga ko ase aru ekta report le sabte je shugule Bab al Mandeb ko jaga de Yemen khan bra action lobo kui thadu isle Yemen laga age de Somalia ko han bra hi action lulishna ko ase ki action kushile itu pani rasta bra Israeli linked ekta bi ships par kurna dibo na itu isle Israel ba han laga Israel de jaya asule itu ships khan par kurbo na dibo na Israel laga ships khan apore pura ban lagai dishna ko ase এটা সোমালিয়া দুইছিলে কি কাৰণে তো একশন লইছে বলে অলপ দিন আগে সোমালিয়া দে একটা সোমালিল্যান্ড কইনা ইটো মানুহখন বা তাহান দুইছিলে একটা ইন্ডিপেন্ডেন্ট কান্ট্রি আছে না ডিক্লেয়ার কৰিছিলে চুন্দু দে কোন কান্ট্রিজ খান বা ইটো সাপোর্ট না কৰা লাগা ইসরায়েল রা সোমালিল্যান্ড রিকগনাইজ কৰিছে ইটো দে সোমালিয়া রা সোমালিল্যান্ড রিকগনাইজ কৰা কাৰণে ইসরায়েল কে বিয়া পাইন খুশি না পাইন থাইছে চুন্দু দে আফ্রিকান ইউনিয়ন তাক প্ৰবি ইটো ইসরায়েল কে কন্ডেম गर्न থাইছে ইটো দে সোমালিয়া কো কান্ট্রি রা ইসরায়েল কে খুশি না পাইন ইটো একশন লইছে নেগা কৈছে ইটা নিয়াবি খবর আইছে কি ইউএস খান বা স্ট্রেট অফ হরমুজ তে ইরান রিলেটেড শিপস অন পার করব না দিব না ব্লকেড লাগাইন রাখা তন্দে ইউএস লাগা নেভি সেক্রেটারি কোন বাই দুপরা লিড করি থাকে সিদু মানদু শিলে আচনাক পুরা রিজাইন গুলিশিন আন কইছে আর ইউএস লা অফিশিয়ালস কোন ভাবি তাই কি গান রিজাইন করছি টু এক্সপ্লেইন করা নাই না কইনা কইছে
US President Donald Trump pra duishle bar inika claim kuri thaki ase ki Iran laga military strength duishle pura khotom hoi jaise na tahala weapons khotom hoi ja ase tahala military itu duishle air force ko bi navy ko bi na tha hoi jaise tahan duishle incapable hoi jase na claim kuri tha US la intelligence khan ba duishle bilkul tala opposite ko ase US la intelligence kan ba duishle ko ase ki Iran lo de itabi tahala jundu regional power ase itu duishle still intact ase na ko ase tahan lo de itabi weapons kan duishle thousands te ase na gunu ko ase like missiles kan nishina or one way attack drones kan be beshi ase na gunu ko ase to Donald Trump pa ki ko ase Iran la sok potong guri shi ko duishle tahan laga hi US intelligence kan ba duishle tu aro opposite ko laga dikhi ase itia tak te tu war khili ahi tha tande China hubi Russia hubi thanbra directly involved kran holi thanbra itude kiba than related kotha ola lagai ne report ekta bi ahanai holibi itubar Strait of Hormuz te chundu Iran laga ekta tanker US khan bra rukhai dishina khui deise itu tanker de US khan ba seize kra bishri niga koi ase ki China bra ase guna gift khan Iran ge dia lagai niga an paise guna Donald Trump pa claim go daise chundure China la side pra itu ekdam deny kore ase China bra duishle koi ase inika malicious inika than Iran laga ship lo link thaka China la gifts kan paise ko inika misa mishi kotha na kole gani ko ase inika speculation na kurbi na kun ko ase itu duishle ekdam oppose kore na kun ko ase tan duishle inika foreign container ship lo de iku connection nai na koina kui di ase Donald Trump pra duishle itia NATO allies khan laga ekta list taibra tayari kurishina ko ase idure Iran war luina tanbra kiman tak modot kurise kiman tak ki level de than girishi tu laga chundur ekta naughty list naughty NATO allies kone list banaishina ko ase idure inika countries khan kun khan duishle tai karne naughty feel kurshi thala satian itu han sob countries khan du NATO laga naughty list te dhal dise inika koina ko ase US President Donald Trump right to atta makila photo share kurna kuina thaise ki to atta maki duishle Iran la maki answer than duishle thala government bra morai dibule asuna chundri to atta maki duishle na morai dina thala government bra chhar disule US aro Iran la majri to ekta bishi bhal kotha shuruat ho pare koina kui thaka itia Iran la side pra itu maki han duishle chhari di asinga Donald Trump pa confirm kore ase Donald Trump pa koi ase ki charta maki duishle itia chhari di ase aur charta maki duishle 1 mahina laga hi thange jail sajai dishinga koina ro koi ase Ajila last code usually Israel or Lebanon la majure ceasefire khotom hoi jai tha tande Lebanon la side pra Israel ge tana ceasefire doro 1 mahina ba extend kurle garne request krishina ko ase itu laga pore Israel troops kan Lebanon de gushi thaka itu withdraw kurle garne bi than bra propose krishina ko ase aur kiman ta Lebanese prisoners kan Israel ba thura ki ase than ge chhar dibi koina than bra niga propose krishi ko ase itu laga pore Donald Trump pra aru dusa countries khan bra Lebanon aru Israel majre faisla korule koshish kra thande itu opportunity ru shile miss ko na lagin ga Lebanese president ba ko laga khobor jani pa ase idu malai du khobor shile som grese last tak 7 sabke beshi khushi janai di ase mon next code lock kribo